warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good, sir. How are you today? Good, sir. Good. How are you, sir? I'm good. Thank you very much. Before we start, mari kita cek dulu ada sampah di dalam laci. Kalau ada, boleh dibuang terlebih dahulu. Mana, sir? Sebelum kita mulai, mari kita baca doa. Jadi, silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik. Kita semua hadir hari ini. Hadir. Baik, saya akan akses terlebih dahulu. Randi Rizky, Heri Norma. Hadir. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Sebelum Bapak akan membacakan PPT-nya, Bapak akan kasih pengertian terlebih dahulu secara detail ya. Prosedur teks is a type of text that outlines the step involved in performing a specific task or process. Prosedur teks ini adalah teks yang tertuju pada langkah-langkah yang masuk dalam tugas-tugas tertentu atau proses-proses tertentu. Karakteristik of prosedur text diantaranya ialah step-by-step instruction, clear and concise language, specific measurement, logical sequence, relevant examples and illustration. Ciri-ciri prosedur teks. 1. Menggunakan simple present tense. Dan apa itu simple present tense? Randy? Tidak, sir. Kata betul. Apa Henry? Kalimat yang sekiranya membahas yang sedang terjadi atau sedang diproses. Betul Henry. Contohnya seperti apa itu? I'm looking at the girl in Kenjin. She is so beautiful. Boleh Henry, boleh. Kedua, menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat biasanya menggunakan untuk memberi perintah. Contoh seperti don't mix, turn on, dan itu slices dan lain-lainnya. Biasa kalimat perintah ini diberikan untuk memperjelas apa yang harus kita lakukan dalam step-step prosedur teks. Juga menggunakan connective of sequence. Artiannya adalah kata sambung
waktu ya, seperti then, while, next dan lain-lainnya. Itu kayak misal kalian buat kopi gitu, kalian bakal sering menggunakan kata then, while, next dan lain-lainnya pada teks prosedur kalian. Itu maksudnya. Keempat, menggunakan numbering. Di first, second, third dan lain-lainnya agak mirip dengan connective sequence ya, karena ini adalah conjunction atau kata sambung waktu ya. Yang kelima, menggunakan action verb. Contohnya seperti turn, plug, put, pour, or anything bisa dipakai untuk action verb ya. Dan yang terakhir adalah menggunakan adverb. Seperti slowly, carefully, gently, dan lain-lain. Sekarang ada generic structure-nya ya. Aim or goal. Tujuan prosedur teks. Tetap prosedur teks dan menunjukkan tujuan dari teks tersebut. Dua, ingredients or materials. Berisi bahan atau alat yang diperlukan untuk langkah-langkah menggunakan prosesnya. Tiga, steps or methods. Berisi cara, metode atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan pada teks tersebut. Nah, sekarang Bapak akan kasih nampak contoh prosedur teks. How to make a glass of coffee. Materials is water, sugar, coffee, glass, and spoon, and kettle. Selanjutnya steps. 1. First, boil the water. Balik lagi pada ciri-cirinya tadi ya. Harry, first itu masuk kemana Harry? Nomor 5. Betul Harry, kasih applause lah Harry semua. Second, Nomor wait. Betul. Second, take 2 spoons of coffee and 2 spoons of sugar. Put into the glass. Put into, itu masuk mana Harry? Put into. Action. Verb. Betul. Kasih applause sekali lagi Harry. Third, next, pour the hot water into the glass. Fourth, then stir it gently. Fifth, finally your coffee is ready to drink. Nah, seperti itulah kira-kira ya contoh membuat prosedur teks. Bapak sedikit akan memberitahu kalian benefits of prosedur teks, manfaat dari teks prosedur ini ya. 1. Easy to follow, mudah untuk mengikuti ya, karena prosedur teks ini membuat pembaca dapat mengikuti dan menyelesaikan sesuatu ya. Dan kalau membuat sesuatu itu lebih mudah pakai prosedur teks. Yang kedua, menggunakan reduce error atau mengurangi kesalahan. By providing clear and detailed instruction, prosedur text helps reduce errors and ensures that tests are complete correctly. Ya, intinya prosedur teks ini akan mengurangi kemungkinan kesalahan kalian ya, karena prosedur teks ini sangat detail ya. Gak asal-asal kita taruh bahan aja. Iya.
Third, increases efficiency. Procedure text can help readers complete tasks more efficiently by providing a clear and logical sequence of text steps. Teks prosedur bisa membantu pembaca untuk menyelesaikan sesuatu lebih efisien. Yang keempat, improve understanding, meningkatkan pemahaman kita ya. Procedure text helps readers understand complex tasks by breaking them down into smaller, manageable steps. Nah, in conclusion, procedure text is a valuable tool for providing clear and detailed instruction on how to perform a specific task or process. By following these steps, readers can ensure that they complete tasks correctly and efficiently, leading improved understanding and a better user experience. Intinya, teks prosedur ini adalah teks yang sangat penting untuk memberi instruksi yang detail dalam kalian melakukan suatu proses atau membuat sesuatu. Dengan mengikuti langkah-langkah, pembaca dapat yakin kalau mereka bisa menyelesaikan sesuatu dengan benar dan efisien. Baik, Bapak akan kasih tugas buat kalian. Buatlah satu prosedur teks dan presentasikan ke depan. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, Pak.
Andi Rizky, silakan presentasikan prosedur teks undang. Bisa. This is how to make avocado juice. Avocado juice is a basic and just beverage that is made at home. That is the ingredients. 1 rack avocado, 2 cups of hot milk, 2 tablespoons of honey or sugar, and ice cube. Equipment: blender, knife, spoon, glass or pitcher. This is the instruction. 1. Prepare the avocado. Wash the avocado through under running water. Use a knife to carefully cut the avocado in half lengthwise. Twist and open the avocado. Remove the seed by gently tapping it with knife and twisting. 2. Scoop out the flesh. Take a spoon and scoop out the avocado flesh into the blender. Make sure to get all the creamy green flesh close to skin. 3. Add milk and sweetener. Pour the cold milk into the blender with the avocado. Add honey or sugar to sweeten the juice according to your preference. 4. Blend until smooth. Blend the mixture on high speed until smooth and creamy. This usually takes about 1 and 2 minutes depending on your blender power. 5. Serve. Once blended, test the avocado juice and adjust sweetness if necessary. If desired, add ice cubes to the blender and blend briefly for a chilled version. Pour the avocado juice into a glass or a pitcher. For the last one is enjoy your avocado juice. You can optionally garnish with a slice of avocado on the rim of the glass or a sprinkle of cocoa powder for an extra touch. Thank you, sir. Give applause to next, Heri Bukman, please present your text. I'm here to present my assignment. I'm here to make a procedural text about how to make a simple chocolate cake. The first section is ingredient. One cup of all-purpose flour, 1 cup of granulated sugar, 1.5 cup of cocoa powder, 1 teaspoon of baking powder, 1.5 teaspoon of baking soda, 1.5 teaspoon of salt, 2 large egg, a half cup of milk, a half cup of vegetable oil, 2 teaspoon of vanilla extract, a half cup of boiling water. And the next section is about step. First, preheat the oven. Preheat your oven to 350 Fahrenheit or same as 175 degrees Celsius. Grease and flour and add this or baking pan or let it with parchment paper. The second, combine dry ingredient in a large mixing bowl. Mix together the flour, sugar, cocoa powder, baking powder, baking soda, etc. until well combined. The third, and add wet ingredient. Add the eggs, milk, oil, and vanilla extract to the dry ingredient. Beat on medium speed using an electric mixer until the batter is smooth and well combined. 4. Add boiling water. Carefully stir in the boiling water. The batter will be clean. But the step ensure a mistake. 5. Pour the batter. Pour the batter into the pepper baking pan. Tap the pan gently under the control to remove any air bubbles. 6. Bake the cake. Bake in a preheated oven for 30 to 35 minutes or until the spring is inserted into the center of the cake come out clean. 7. Cool the cake. Remove the cake from the oven and let it cool in the pan for about 10 minutes. Then offer it to while ready to cool completely. 8. Frost the cake. This is optional one. Once
Once the cake is completely cooked, you can frost it with your favorite chocolate frosting or even vanilla. Now, serve and enjoy. Oke, terima kasih Edi. Silakan duduk, berikan applause untuk Edi. Baik, bagus sekali ya. Jadi Bapak akan kasih tugas untuk minggu depan, yaitu kalian bawa bahan-bahan dari apa yang sudah kalian presentasikan. Kita akan buat sama-sama besok ya. Sabar Pak. Saya kesulitan rasanya ini Pak. Misalnya saya ingin buat yang digunakan ini, saya ingin Ya udah, boleh juga. Tapi harus tetap harus ada juga teks personal. ya harus. Ya udah, ini saja untuk hari ini. Sebelum Bapak tutup, jadi kita pimpin doa sebelum kita tutup kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Ini saja Bapak sampaikan. Jika ada kurang, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.